Praise the Lord. Hallelujah. ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେବେ, ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଛୁଆ ଅଛି, କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲେ ତା ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ପାରିବେ ତ? ଆଜ୍ଞା, ମନା କରିପାରିବେ ତ? ଟିକା ରାଜସ୍ଥାନର ଘଟଣା, ବାପା ମା ଦିନ ଯାକ ମାଷ୍ଟରୀ କହିଥିଲି କଣ ହେଲା, 10th ପଢିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରି ରାତି ସାରା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଦେଖିଲେ ପିଲା ଗେମ୍ ଖେଳୁ ବୋଲି ବୋଧେ ଭାବିଥିବେ, ଏମାନେ ବି ହାଲି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କରି, ଖାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଖେଳରେ ପାଗଳ। ଶୋଇବା ସମୟ ହେଇଗଲା, ବାପା କହିଲେ ବାବା ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆସ ଖାଇବ। ମା ବି କହିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା କେମିତି ହେଲା, ଦେଖିଲେ ବାପା ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ତା ହାତରୁ ଛଡେଇ ଶାବଳ ଘରେ ଧରି ତାର ବାପାକୁ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍। ମା ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆଇଲା ବେଳକୁ ମାକୁ ବାଡେଇଲା। ସେ ଭଲ ନା ଆଜ୍ଞା, ସାବଧାନ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାଙ୍କଡ DNA ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ପିଲା ଥିଲା ସମସ୍ତେ। ଆମ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନଥିଲୁ, ଏତେ ଭୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବେ ତ ଯିବେ କଣ ଲଗେଇକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଉଲ୍ଟା ବାବୁ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ କି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ମଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ଏଇଟା ରାସ୍ତା ନା କଣ ତୋ ଘର, ଉଲ୍ଟା ଗାଳି। এইଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୈତାନ ସହିତ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି, ତାର ନେଟୱାର୍କ କାଟିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି। ଏମାନେ ଶୁଣିଲେନି, ପୁଣି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ହଉ, ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ, ଯୁବା ଯୁବତୀ କଥା ଛାଡ, ବଡ ଲୋକ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କି ନାଇଁ? ଦେଖୁଥିବ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛି, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନ ଆସୁନାହିଁ। ସାବଧାନ, ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସମୟ ପଳଉଛି, ସମୟ ବାହାର କରୁ, ଫେରିଆସୁ ପ୍ରଭୁ ନଚେତ୍ କୁଲା ବ୍ୟବହାର। କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରିବେ କହିବି, ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଦେଖିବା। ଇସାୟା 41:16 ତାପରେ କହ 41:16 ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଲାରେ ଉଡ଼େଇଲ, ବାୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ପକେଇବ। କଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ପକେଇବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ। ସେତିକି ଦରକାର। ଯିଏ ଫେରି ଆସିବ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୁଲାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସାବଧାନ ବସିବ।
କୁଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ରକ୍ଷା। Praise the Lord. Hallelujah. ଭୁଲ କୁ ଛାଡୁ ନାହୁଁ, ଖରାପ ପଥ ଛାଡୁ ନାହୁଁ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡୁ ନାହୁଁ, ଖରାପ ଷ୍ଟାଇଲ ଛାଡୁ ନାହୁଁ, ଖରାପ ଗୁଣ ଛାଡୁ ନାହୁଁ, କୁଲା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? କୁଲା ଅଛି। ଆଉ ତ ନାହିଁ। କେବେ ହେବ ସେଟା? ଏବେ ତ ହେବ ନାହିଁ ନା। ଏବେ ହେଉଛି। ଏବେ ହିଁ ଶୁଣିଲ ଭୂମିକମ୍ପ କଥା। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି? ଜାଣି ଶୁଣି ରଖା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ଫାଟିବ କାହାର ବସ ନଥିବ। ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଏ କାମ କରାହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବୈଠକ ଦେଶର ନେତାମାନେ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସାରା ନେତାମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି? यूनियन ओके बड़ पैटर्न को समस्त सुन राष्ट्रीय संघ संघ परिषद रो बैठक जति कोन पई जाउछथि सेठी हां आउ जति हम देशर नेता को सेठी डाकी छथि आउ बहुत सम्मान सहित पठाई बोली भाबछथि ने कोन चुक्ति करके आछछ बुझले देश को तम देश रे एमिति करा जीवो तमे कोन कहउछ यस सिग्नेचर करो एथि पई जाउछथि हम कोन भाबछु जाहो हम देश रा नेता को बड़ मीटिंग रे डाकी छथि आ यार देखो समझते जेते दीटा गुडी देखो नाती समझ भाबछथि एटा होछि हमारा स्टाइल है। ये स्टाइल नहीं है, शैतान रे को चिन्ह अटे आ ताहा लोक माने ग्रहण करछथि निज को बिकी छथि निज को से माने बिकी छथि आ से सिंबल व्यवहार करछ आ यार सिंबल रो अर्थ सेडी रो दीटा सिंबल बुझले जान तो है क्या देखो तो जानी में मिला मैंने भी एक नहीं करी पटक देते हैं और जानी में कुछ कोटी अच्छु वो पता पढ़ते लो हाँ गीता 1:4 दुष्ट माने से प्रकार नुहंती मात्र वायु द्वारा चालित दुष्ट तुल्य अटंती केमती अटंती है कैसे माने ये माने कोटा जीवे जिसु को द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा पिता को निर्देश अनुसार चालंती नहीं वायु द्वारा समाने पुणी चालंती तेणु प्रभु समाने को कोन करिवे बुला व्यवहार करिवे एबे सुनतु सेमाने कहार आन हबे ईसाय 30:24 तापरे केमि केमि परिष्कार देखछ ना मध्य भूमि चाष करे बळद 30:24 हां मध्य भूमि चाष करे बळद मध्य भूमि चाषकारी बळद ओ जुबा गंधर्व माने आ जुबा गंधर्व माने चालुणी ओ कुलारे झड़ा सुमिश्रित शस्यादि सेमानकर खाद्य हो अर्थात पशु पाई यज्ञ पशु निमंते यज्ञ माने
परमेश्वर केमिति परिष्कार करिवे देखि मलाखी 3:2 मलाखी 3 शेष पुस्तक हाँ मात्र ताहांकर आगमन दिन मात्र ताहांकर आगमन दिन किए सही पारे आउ से दर्शन देबा बेले किए ठिया हेबो कारण से परिष्कारकारीर अग्नितुल्य ओ रोजकर हार स्वरूप केमति पड़ी हां केमति परिष्कार करिवे परिष्कारकारी अग्नि जेमति खात गुडा कोन करबो उड़ाई नष्ट कड़ा कर दबो सिमिति परमेश्वर ए मानव को परिष्कार करिवे एति पई ही एते प्रार्थना कले मध्य कठोर शासक को आम इंडिया देश यहाँ न आसु बोली प्रार्थना करथिले ना नाही हम विश्वास छोट बोला अलग अलग मन करथिले कि नहीं आज्ञा करथिले ना केउ नहीं हुआ दिन राति उपवास प्रार्थना टीम गुली गुली करछंती हला नहीं काई के हला नहीं कारण परमेश्वर असली कौन है और नकली कौन है उनको अलग एथिपाई ताड़ना को प्रभु अनुमति देछंती के नाम कोन भाबछु प्रभु केबे न हेउ केबे न आसु एबे तो मुंड ऊपर करी प्रार्थना करछु तो आसु नहीं मुंड तळकु करी प्रार्थना करी तो आसु देखि के रवि काम दे काहे के कारण हमर लोक माने फेरिबा पई असमत बले अछि हेरु नाहंती तेणु करी प्रभु बातों में जो नहीं समझता है ना उनको लातों में समझा विलियम बातों में नहीं समझा इसीलिए प्रभु उनको लातों में समझाने के लिए भेजे तापर बुझ गला प्रभु आउ एठु जीबी नहीं तेरी जाउछि प्रभु कहले जाओ आम्भे जहा कहबो सेदिते तार दुखरे परमेश्वर ताके देखिले प्रेज द लॉर्ड ये नामे कोन भागुछु विलियम होछि भक्त होछि आज यीशुकर प्रथम भागबाडे नहीं से जण तांत्रिक कोणते से हां तांत्रिक मने पडंतु बुझबार नांतु मत मत करो जी ध्यान दियो काले खाइछि अग्निर परीक्षा परि परमेश्वर परीक्षा करिवे मला की पुणी से रोइप परिष्कार हां से गोटे कथा रहि गला रजकर ख्याल बोले कोन एका हां खारो खात कोन एका हां सुनारे जो काटे बात काइन बात छी सुना चूल्हा रे सुना 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 रे खातो रामी 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 हिंदी में पर अलग है क्या है मालूम पढ़ते हो ठीक है बड़ा सुनला पर बोलते ठीक है उठी क्या बात थी एका की बोल बोला ठीक सेम लाइन में पढ़ी हां सेटा वो वर धोबी के साबुन के समान है धोबा माने जो खारो पकाई धुवंती जेते किटी किटी बळा हिथिले मध्ये बढी जाए सफा ही जाए एमिति परिष्कार करे हां आगो मिलुतला भूलेसर हां आगो मिलुतला
ଏବେ ସିନା ତମେ ସାବୁନ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ସର୍ଫ ଆସିଲା ଲିକ୍ୱିଡ ଆଇଲା କେତେ କଣ ସବୁ ଆସିଲା ହାତ ବି କଣା ହେଇଯାଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ସେ ସାବୁନ ଲିକ୍ୱିଡ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଘଷିଲା ବେଳେ ହାତ କଣା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଡ୍ରେସ କଣ ରହିବ ତାପରେ ସେ ଚାରି ତିନି ହଁ ପୁଣି ପୁଣି ସେ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ରୂପା ପରିଷ୍କାର କଲା ପରି ଓ ସୂଚିକାରକର ତୁଲ୍ୟ ବସିବେ ସୂଚିକାର ତୁଲ୍ୟ ବସିବେ ଓ ସେ ଲେବୀର ଲେବୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଓ ସୁନା ଓ ରୂପା ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ସୁନା ଓ ରୂପା ବସିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ ନେଇକି କଣ ଭାଇ କଣ କରିବାର ଅଛି ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଘଷିଲେ ନିଆଁରେ ଜଳା ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଆଁରେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନିଆଁ କେମିତିଟା ଦେଖିଥା ଯେମିତି 30-15 କି କହିଲି ତୁମେ ଆପଣ କ୍ଷେତ ସକାଶୁ प्रकाश दायको कोड़िए 10 ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ଗ୍ରନ୍ଥକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଗଲା ସେଠାରେ ସେଇ ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାଗବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ ପଶୁ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାଗବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଗାଡି ଗୁଡାକୁ କୋଉଠି ପକାଇବେ ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ସେଥିପାଇଁ କଟା ଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସୂଚକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ବାକ୍ୟ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ और एक मौका दिए हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जहां वो कोने अनुकोने थोड़ा थोड़ा मैला है ना उसको साफ करने के लिए परमेश्वर हमको और एक मौका दिए कितना को भाबुछु हां छाड़ दे तो अनेक मनता भितर अछि से सब प्रभु देखुछंती आ ये टिके भी मन्दता थिबो सेमानको डाकिबे नै कि नेबे नै सब जो माने ताको प्रिय परिष्कार निष्कलंक निकुंत दोष रहित से माने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओडा पढछु हमें मलाकी 3 ओके परमेश्वर सुना परी रूपा परी नियारे पकाई परिष्कार करिवे आउ तंहिरे सेमाने सदा प्रभु उद्देश्य रे धार्मिकतार नैवेद्य उत्सर्ग जति सेमाने परिष्कृत हे फेरी आसीले ताहेले सेमान प्रभु कोन करिवे धार्मिकतार नैवेद्य उत्सर्ग करिवा पई सुयोग देबे धार्मिक जीवन काटिबार अछि धार्मिक हेबार अछि धार्मिक राज्य को जीवार अछि धार्मिक उपासना चारटा पॉइंट कोइ यीशु को रक्त रे हमको पढ़बार अछि धार्मिक यीशु को पथ रे चलला बेले
धार्मिक जीवन काटिबार अछि तांको राज्य को जीवन जीवे धार्मिक हेबे एवं स्वर्ग रे धार्मिकतार नैवेद्य उत्सर्ग करिवे एथि पे एक प्रैक्टिस अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखिबा धार्मिक के तुम्हारे सातटा पॉइंट अरे बड़ा मजा आया इंटरेस्टिंग यस प्रेज द लॉर्ड जीएटिकल 34 अध्याय केमिति परिष्कार करिवे सुनिता 34 34 17 पदरु 22 पद पर्यंत पाठ करिबा पुणी हे आम्भर बल तुमମାନଙ୍କ विषय प्रभु सदा प्रभु एक कथा कहंती देख आमे पशु ओ पशुर मध्यरे कोन पशु आउ पशुर मध्यरे बोले छाड़ छते नहीं हमको छाड़ छते पशुर ना आउ हां तपरे मेसो ओ छागमनर मध्यरे मेसो आउ छागमन मानक मध्यरे विचार करू उत्तम चरणी स्थान रे चोरीबार मात्र चरणीर अवशिष्टांश पद तळे दलिबार देखो ध्यान से सुनो उत्तम चरणी रे चोरीबार सुयोग प्रभु देले किंतु सेमाने कोन करछंती मात्र चरणीर अवशिष्टांश पद तळे दलिबार कार्य करछंती यार देखो समस्त यार अर्थ कोन आज जो वाक्य सुनुछु हृदय स्पर्श करूछि ओके नहीं दर्श कर नहीं करूछि ना निष्पत्ति नउछु ना प्रभु आइ बळे भूल केबे करिवे नाही काहे वाक्य सुनले भय मध्य लागुछि दंड कथा कहिले फेरी आसीबा को मन होछि मन नहीं जेते सरकार न्यूज पढे गोटे इश्यू ही गला 15 दिन की मास पर्यंत से न्यूज जा चलिबो तापर आगे ठंडा क्या है ठंडा आउ चलिबो बंद एक सिमिति ख्रिस्टीय जीवन मध्य वाक्य सुनिले उत्तेजित लागुछि तापर कोन होछि परे आस्ते आस्ते ए खुला मन भूली जाउछि कौन प्रतिज्ञा करथिलु कौन सिद्धांत लेथिलु कौन निष्पत्ति थिला कौन मानद थिला सब कौन कहछु ताहांकर कौन कहछि उत्तम चरणी स्थानर खाद्य को पाद तळे दळुछु पुणी तापरे ओ निर्मल जल पान करिबा आ निर्मल जल पवित्र आत्मा निर्मल जल अटंती ताहांको पान करिबारे मात्र तहिर अवशिष्टांश आपणा पदरे गळिया करिबार यार पवित्र आत्मा को प्रेरणा जेते बेले मिलुछि केमति लागुछि आज्ञा वाह चमत्कार आश्चर्य पवित्र आत्मा जोड़ेले थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद पिता धन्यवाद पवित्र आत्मा उसके बाद टिके जानी गलु टिके ज्ञान पाई गलु टिके प्रचार करबा को सुयोग मिल गला जेते बेले आउ थरे एमिति वाक्य बोलछि हम जानि छी नहीं कि सावधान पवित्र आत्मा को मध्य आमे कोन करूछु लिया करूछु निजे स्वर्ग को जाऊ ना हो अन्य माने जीवा पाई रेडी होचोनी ताको मध्य जीवा को दउने अटके दिछु यहां के बुलिया हां तबरे यहा कि तुमको मानन को क्षुद्र विषय दिसुछि कोन कहछथि प्रभु यहाँ के तुम दृष्टि रे साधारण पर लागुछि क्षेत्र विषय पर लागुछि नहीं आज्ञा रेकॉर्ड अछि
ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ପାଦରେ କୁଳିଆ ନ କରୁ, ପାଦରେ ଦଳି ନ ପକାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫିଲ୍ ହେଇଥିବ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ କିମ୍ବା କୋରସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଛି ହୃଦୟକୁ ବାଧିଯାଏ, ଅନୁତାପ ଆସେ, କାନ୍ଦି ପକାଉ, ହୁଏ ନା? ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଉ, ସେମିତି ସ୍ୱରରେ ଗାଉ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ବୋଲ, ଆସୁଛି ସେ ଅନୁତାପ ଆସିଛି, ସେ ସମର୍ପଣ ଆସିଛି, ସେ ଲୁହ ଆସିଛି। ଲେଖିଲେ କି ଭାବିଲେ କଥା ସାବଧାନ କଣ ପାଇଁ ଏ କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସେ ସିଂହାସନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ସିଂହାସନ ସେଥିପାଇଁ ପିତରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ ସଚେତନ ଥାଅ, ସଚେତନ ହେଇ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ଜାଣିପାରିବେନି ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି ଶୈତାନ, ଆଉ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଧରିବ ଆପଣ ମାନେ ତ ନିଶା ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ରାଗିବାଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, हो कि नहीं? अब क्या कर रहा है ना, ये सब कौशल खेल है, अब ना हमको उनके जैसा करना है। আমি যোটা କରୁଛୁ ତା ପଛରେ ଲାଗିଛି ସେ। ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ବିଷୟ ଶିଖିଲି, ଜାଣିଲି, କରିପାରିବି। এই ସମୟରେ ପାଦ ତଳେ ଧୂଳିଆ କରୁଛୁ, ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ତୁଲାରେ ପାଚୁଡା ଯିବେ, ଆଉ ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ ହେଲା? ମନେ କରୁଛ? ସାଧାରଣ ନ ହେଉ ଆମ ଜୀବନରେ, ହାଲୁକା ନ ଭାବୁ ଆମ ଜୀବନରେ। पवित्र आत्मा को यदि अग्राधिकार देवे, चारटा उदाहरण कहितली बाइबल प्रभु को सानिध्य रे गला बेले गोटे हला अब्राहम को जीवनी, पिता ताकू बंधु पहले मध्ये कोन कहछथि धूली आउ पांच सिंती जदि आपन कहता ते बंधु यीशु काम रे हाथ देनी था बंधु बोली डाकिलोनी, आउ कोन आपको पछ रखछ सीधा आपको करा को द्वितीय व्यक्ति थिले आइबो पर डेजिग्नेशन कार नथिला, ईश्वर भयकारी पोकुलिया त्यागी, सीधा और सरल से व्यक्ति ओ विभीषणर कथा कहि छ। आ कहउछन्ति प्रभु निकटरे एते डेजिग्नेशन शैतान आगरे जे पिता कहिले आगे आइबो विषय रे, किंतु आइबो प्रभु को पाखरे ठिया ले कोन कहउछन्ति ये फीलिंग प्रत्येक पालक, प्रचारक, विश्वासी विश्वासी जीवन में सबु मुहूर्त रे थिबा आवश्यक। तोते व्यक्ति थिले से हमर मनोनीत पात्र कहला बेले पावल कोन कहउछन्ति पापी मान तो भितरे मो प्रभु क्रोधा केबे फील हिची ना जते पापी थिबे से भितरे मो प्रथम हेति प्रभु केबे माने फील करे कोन भाबछु पाप क्षमा हे गल्ला एबे अब हमको डर नै जहा बोले भी चलेगा सावधान। अब चतुर्थ व्यक्ति के थिले 24 प्राचीन प्रभु यीशु तांकु 24 का सिंहासन देले, 24 का मुकुट देले, तबे चतुर्दिगरे बसिले आम सिंहासन सभा पाइब। आ तुमे योग्य अट सेति पई प्रभु डाकी कि से मानको 24 टा प्राचीन देले, 24 टा सिंहासन देले, आ 24 टा मुकुट मध्य देले।
ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖିଲେ ରେ ଏ କଥା କହୁଥିଲି ପରା, ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ମୋର କଥା କେହି ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। କହିଲେ କି କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ, ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଆମେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଷଷ୍ଠାଂଶ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। Praise the Lord. ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ଆପଣ? ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏତେ ନତ ହେଉଛନ୍ତି, ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା? ଜୀବନ ସାରା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏ ଚାରିଟା ବିଷୟ ଭୁଲ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଝରକା ଅଛି, ଫେରି ଆସୁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଦୟାକୁ ନ ବୁଝୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଠୋରତା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଟା ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋରତା। ଅନେକ ପଦ ଅଛି, आज तो समय हो गया, आने वाला सप्ताह देखेंगे और इंटरेस्टिंग है। ଯେତେ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ସୁନାର ଖଣି ସେତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ଏ କାଠି ଭଳିଆ କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ଉଡ଼ିବା ଆଜ୍ଞା, କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶାବଳ ମାରି ତାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ବୋଲନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବେ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା